I dobro večer, bludnici i bludnice. Evo nas u novoj epizodi našeg podcasta. Večeras koji obično imamo super zanimljive goste. S nama je jedna friška ili ti nova kreatorica na OnlyFansu Josipa Marić. I sa mnom će voditi naša dobra prijateljica stara Ena Friedrich da mi malo pomogne. I to je to za početak, pa eto, ja ću prepustiti malo riječ damama, pošto se one bolje poznaju, pa nek one krenu sa uvodom, a ja ću se malo ubacivati sa strane. Enica? Za početak, hvala što si me pozvao. Uvijek si dobrodošla. Gledateljima. Da. Da, u biti dogovor je da ja malo preuzmem sa današnjom gošćom, budući da se poznamo i naravno kolegice smo na sajtu, ali Josipa, dobro nam došla. Hvala što si došla u biti iz Splita do nas tu na snimanje. Da. Reci nam za početak, u biti reci gledateljima našim, ukratko fino da se predstaviš, odakle te možda znaju, s čim se baviš. Ja sam Josipa, dolazim iz Splita, bavim se trenutno OnlyFansom, prije sam se bavila manekenstvom i tako. Znam, Mislim da mogu reći slobodno da si jedina, barem u Hrvatskoj, koja je napravila, koja u biti spojila taj jaz baš iz modne industrije, onako sa revija, sa izbora ljepote. Ti si doslovno ušetala u potpuno drugu branšu OnlyFansa. Hoćeš mi malo opisati, znači kako si u biti zapravo počela sa modom, kako si ušla u biti? Što se tiče modelinga? Pa zanimao me taj svijet mode. Htjela sam se ostvariti u tom segmentu života i uspjela sam. Imam čak 3 titule i tako. Nemoj biti sramežljiva, slobodno reci ovo. Kakvim titulama je riječ? Što se tiče titula, pa imam titulu Miss Glamour Look Hrvatske, Best Model Hrvatske i u biti bila sam prva pratilja Best Model Hrvatske i nastupala sam na izboru za Miss Supranational Hrvatske. Svaka čast, ali stvarno. A reci mi, kad si uopće počela, znači kako je to izgledalo? Imala si neku svoju želju, agenciju, kako je to krenulo? Pa imala sam naravno želju i volju, a istovremeno normalno bila sam u agenciji, imala sam svog menadžera. I tako, bilo mi je lijepo. Koliko si godina imala i koliko si dugo uopće ostala u tom svijetu? Pa počela sam od 2019. i sve do 2021. Nisam sigurna, 2022. Tako nešto. Sam prestala se baviti. Da, ali u biti ti si u kratkom vremenu stvarno pokupila puno titula. Mislim, ja te naravno pratim na društvenim mrežama, znam tvoje objave, stalno nekakve revije. Reci mi, kako je uopće bilo živjeti na taj način? Kako je plaćeno? Kako izgleda uopće jedno tako? Pa što se tiče plaće i to nisu neki novci tu, ali više stekneš neku slavu i tako. Ali ne znam, nisam se više snašla u tome, nisam vidjela neki izlaz što se tiče toga. Htjela sam zaradu pa sam se prebacila na OnlyFans. Da, nažalost i meni je, mislim da je u biti uopće poznato da koliko god taj svijet izgleda glamurozno, pogotovo te revije to, znamo da nisu baš nešto plaćeni, realno se ne može živjeti, nisu ni toliko česte, ne može se skupiti. A reci mi, kako si onda uopće odlučila za OnlyFanse, jer je to stvarno, to znači da si u biti ovo ostavila za sobom, jer teško da ćeš ponovo nositi nekakvu toaletu dizajnersku. Pa teško. Mislim, nije baš ni da me privlači taj više svijet modelinga. Nekako izgubila sam volju, zatim više sam se prebacila na svijet OnlyFansa i tako. Da, mislim u biti tužno je, mi smo mala zemlja, mi nemamo toliko revija, mi nemamo toliko poznatih kreatorica, jednostavno se ne da živjeti na taj način. Upravo to. Da si ti, ne znam, u Parizu, u Milanu, vjerujem. To bi bila već druga priča. Da. Ali ovako u Hrvatskoj malo je teže zaraditi, kako bi se reklo. Da, vjerujem da ti je sada puno lakše na OnlyFansu. Je, puno. Hoćeš mi ispričati onda taj prijelaz, kako si odlučila, da li si odlučivala ili si rekla ne, to je to stvarno odjednom? Pa bila sam se malo
bila sam malo premišljala hoću li, neću li, onda sam odlučila, hajde, idemo probati, pa što bude i na kraju uspjela sam i zadovoljna sam skroz. Ti si zadovoljna. Što kažu tvoji pratitelji koji su te pratili još dok si bila u tom decentnom, elegantnom... U svijetu modelinga? Da. Aha. Pa bilo im je drago, ali kasnije kad sam se prebacila na OnlyFans, malo su bili šokirani sa tim. Naravno. Kakve si otprilike onako komentare dobivala? Jesu bili pozitivni? Pa uvijek ima i pozitivni komentara i negativni komentara, sve ovisi od publike i tako. Naravno. A ako su ti zamjerali, što su ti konkretno zamjerali? Pa uglavnom, ako nisam previše aktivna na OnlyFansu, onda im se malo zamjerim i jedino to. Klasika, to mi je razumljivo, ali mislim da li su bili razočarani što si kao stavila neku sjajnu budućnost, jer oni, kažem, nemaju predodžbu kako se može živjeti, odnosno kako se ne može živjeti od tog svijeta. Pa dobro, neki su imali predrasude što se tiče OnlyFansa i mene. I bili su baš u šoku kad sam se prebacila u taj svijet. Da, mislim da većina ljudi koji nisu u tom svijetu, kažem, nemaju predodžbu koliko se da zaraditi na OnlyFansu, koliko se da zaraditi na nekoj reviji. Pretpostavljam da ako vide, ne znam, nosiš haljinu od 5.000 eura, valjda misle da si dobila 500 eura za tu reviju, Nažalost, nije takva situacija, bar ne u Hrvatskoj. Smo ipak u Hrvatskoj, ali da je druga zemlja, kako smo već rekli, bilo bi možda i drugčije. Nažalost nismo. Meni u svakom slučaju drago da još uvijek si ostala u tom, znači, fotomodelingu, još uvijek radiš. Znam da voliš tonje rublje, seksi, erotiku i to. Volim. Opiši mi kako to uopće izgleda tvoja snimanja? Pa uglavnom obučem donje rublje, skinem se i pofotkam se i stavim na Instagram story ili na OnlyFans, ili napravim neki video u seksi rublju i tako. A mislim cijeli proces, koliko to traje otprilike? Pa nema nešto određeno. Kod mene nema toga određeno, vremenski. Je li radiš i sadržaj po željama? Ili... I po željama, da. Sadržaj po željama, da. Mislim da je to svojim pretplatnicima jako drago za čuti. Da. A je li možemo biti toliko otvoreni da pitamo šta te najčešće traže, šta najviše vole u biti od tebe? Pa, ovisi, ima raznih mozgova, kako bi rekla, kako bi se izrazila. Uglavnom, imala sam čak i jednog neugodnog klijenta, ali to mi se volimo slušati. Takve volimo, jel da? Priključi se ovaj tvoja tema. Apsolutno, to je moje. Kod mene smo se raspričali o tome. Da. Pa uglavnom, što se tiče klasike, uglavnom bi tražili video u paru. Da. Ili video sa igračkama i tako. I fotke normalno, gdje mi se vide genitalije i Da, ali mislim od stila. Tipa, da li te traže, ne znam, da si potpuno bez šminke, da li više vole da si, ne znam, u štiklama, najlonkama, u lateksu, da li imaš tako po nekim kategorijama? Pa imam i toga, a imam i klijenata koji traže da budem samo u čarapicama i da se tako slikam gola i neki fetiš. To vjerojatno su isti kod mene. Da. Znači ima ih milijonice, Da. Znam. Reci mi, da li se sad osjećaš sretnije ili prije? Prije otvaranja OnlyFansa? Mislim, prije kad si radila baš u modnoj industriji sa agencijom, sa menadžerom. Kad si radila, u biti kad si imala nekoga ko nad tobom dirigira, kad trebaš gdje biti, kako, što? Pa, iskreno, prije sam se osjećala sretnije, ali nema veze. Nebitno zašto i kako, ali to je iza mene. Ali sad trenutno radim na OnlyFansu, tako da potrudit ću se da budem što bolja u tome. Pardon. Ja sam htio sam pitat kad smo kod tog modelinga bili, da li su istinite one priče da u modelingu ti menadžeri ili ko te već gura, da se tu traže svakakve usluge tipa seksualne i to da bi te progurali dalje, ili je to samo priča koja se priča ovako?
Ma, to Ili su ima tu priče. istine? Nema istine. Ja. Mislim, možda ima. Tipa da traži To- od tebe, ne znam, bilo šta, neka... Pa, mislim, u mojoj agenciji nije bilo toga, ali vjerojatno ima. Da bi te pogurali, mislim, ono, Da, ne znam, razumijem. u Pariz, daj dođi tu na zabavu, pa znaš kako to Da, ide. da, Jer da. te priče stalno čujemo, a sad ja ne znam da li bi vjerovao ili ne bi. Pa postoji. Ali sigurno da. vjerujem da ima. Da, postoji svega, da. Ja sam isto bila u agenciji jednoj, Da. nažalost, kratko, jako kratko. I ne mogu reći da su tražili takve usluge, ali mogu reći da, znači, to je bilo strašno koliko su meni i drugim curama uzimali. Znači, po 80% ti oni uzmu. Da. Znači, ti Katastrofa, tamo da. radiš doslovno za ništa, ono, zato što su oni poslali 2 poruke, tebi pojavi se tamo i tamo, domjenak je ovakav, u tome ćeš biti, donijet ću robu i to je to. Da. Vjerujem da si imala sličnu situaciju i ti sad. Pa, uglavnom, vjerojatno, da. Mislim, ako si svjesna nekih Možda i ako su- cifri. Pa možda su mi prešutili neke Da. stvari za Da, koje da, ja da. nisam ni znala u agenciji, jer svašta se normalno događa u agenciji, ali što se mene tiče, ja nisam imala nekakve nemoralne ponude u agenciji, ne znam. Da, Sve bi je bilo ono po pesu. Meni je u biti žao za čuti da si prije bila sretnija, jer znam da cure, dobro, doduše ti si stvarno specifična, ti si došla, kažem, iz tog modnog svijeta. Druge cure koje su radile na drugim poslovima prije OnlyFansa, one su doslovno prodisale, zato što ovdje ti nitko, nemaš šefa koji ti visi nad glavom, kad To da, trebaš da. snimati, šta točno, koliko često objavljuješ i to. To je sve na tebi. Da, Doslovno ako da. hoćeš 3 dana raditi ono ko konji, onda odmarati, znaš, ono, Razumijem. možeš raspolagati sa svojim vremenom. Zato si me onako šokirala, zašto si prije bila sretnija onako? Pa iskreno, bilo mi je čak i neugodno u početku kad sam otvorila OnlyFans i zato Da, me malo to. to i pogodilo. Mhm. Iskreno, ti negativni komentari. Da. I samo zbog toga sam bila prije sretnija, ali sad ono nekako postala sam hladna na te negativne komentare i ne Ma znam. da, ali moraš biti Da, hladna, uvijek to su nemoj se normalno. nikad obazirati. Uvijek će biti negativnih normalno. komentara i sve. A u biti to oni gledaju stalno. To su Da, najvjerniji da, pratitelji. da, Zapamti, da, svi ti da, koji te negativno... Da. Jer onda stvarno žele misli spustiti na dno, da je da, to loše, da, on te ne bi da. nikad ni komentirao ni gledao. Normalno. Znači da oni stalno Da, prate. Da, Tako da, oni su biti tvoji najveći fanovi. Je. Tako da se Je. oko tog nemoj nikad obazirati ovoga. Još bi ja, znaš šta bi pitao? Sad jel se osjećaš slobodnije kad si počela s tim OnlyFansom što se tiče financija i tog? Vjerujem da ti je to sad, Normalno. da si Da, što se tog tiče financija, opuštena, da, jel? da, Jel si, da. kak Ena kaže, sama si biraš kad ćeš snimat, Normalno, da. koliko ćeš zaraditi, koliko ti Da. treba taj mjesec i tak dalje. To je sigurno puno sad lakše Što se tiče toga, da, fleksibilnije je radno Da, da, vrijeme, samo određujem kad ću raditi, koliko sati, što ću objaviti, kada i tako. Da, to je Da. super. to Da, je super. doslovno, mislim, nekim curama znam da puno znači što ćeš objaviti. Jer ti, na primjer, ako si kao model plaćena za nekakav kalendar snimaš, znači ti možeš doslovno napraviti neku groznu fotografiju, ti ne možeš pogledati o sramote to, ali ti naš pravo riječi, Da, kužiš što se da. tiska u 10.000 primjeraka po cijeloj Hrvatskoj. A ovako, napraviš fotku, ne sviđa ti se, ne objavljuješ, točka, ideš upravo dalje. to, E, pa da, to je jer dobro. sam si svoj šef i normalno Da. izvršiš tu fotku i jednostavno. Ne znam, ali Ideš voliš dalje. onu kreativnost, joj Mhm. šta bi mogla sad obući, kakvu frizuru, šta ću ovo, kako ću se našminkat, sve je na tebi. Da, uglavnom to, da. Kako to onda izgleda kod tebe? Opiši mi dan snimanja kad imaš. Probudim se, stavim šminku, onda napravim frizuru normalno, onda obučem se po želji klijenta i tako. I je li napraviš samo jedan set kao u tome ili probaš ono Više 3-4 setova, kompletića pa da više si malo kompletića, mirnija? Da. To mi je najdraži dio. E, Kad možeš doslovno unaprijed si napraviti sadržaja. je. Češ mi pričati malo šta je sa video pozivima? Pa što se tiče video poziva, to mi je nekako malo veća zarada. I nekako draže mi je raditi video pozive nego biti na OnlyFansu i ne znam, zato što brže se dogovorim sa klijentom nego na OnlyFansu dok ja s njim istipkam, Naravno. dok napravim taj sadržaj i to je onda. A ovako mi je lakše, skeneš se i odradim taj posao. Da, i mislim ti si jedna jako draga, ljubazna cura. Mislim da kad ostvariš taj osobni kontakt sa nekim, vjerovatno
puno češće odmah budu zadovoljni, češće se vraćaju. To, Da, budu stalni, da. To je u biti lijepo kad vidiš povratnu informaciju od svojih klijenata da su zadovoljni sa sadržajem, sa tobom jer ti se stalno iznova vraćaju. Je. Ja bi pitao, jel snimaš sama ili imaš partnera ili... Bila sam snimala sa partnerom, ali trenutno sam stagnirala sad s tim. Znači sama uglavnom. Sama sad trenutno. I ti snimaš u biti taj samo erotski sadržaj, Tako je, da. porno uradaka nema, jel? Pa ima porno Ima i uradaka, toga. Da, ali par, nema nešto vele. Jel se to više plaća ili... Pa je, Da, više to- nego video pozivi. Jasno. Nemoj lagati čovjeku, imaš i sa curama, imati I sa ćeš i curama večeras, imam, da. ćemo I sa snimati curama, novo, da. Vidiš, lijepo, boga mi, super, da. Reci mi što se tiče tih suradnika, Mhm. jesi imala do sada sa drugim curama? Jesam, tako? imala sam sa jednom curom i sve super prošlo. I čak mi se svidio taj video uradak i fotke su super ispale. Kako su oni reagirali? Jer je to Pa još bili su jedno- malo isto u šoku, iznenađeni, ali pozitivno. Naravno. Bilo mi je drago što vide dvije cure. Da. Boga mi. To svi I vole meni bi vidjeti. bilo drago. Da. A čekaj, kad snimaš, na primjer, sa muškima, Dobro. ti si biraš modele ili imaš nekog svog baš partnera, dečka, muža ili kaj god, ne Pa znam ja. baš dečka. I onda dečka, s njim da. samo snimaš, Da, jel? samo s njim. Jel njemu to smeta da se vidi ili se on ne vidi? Pa ne smeta mu Ne da se smeta. vidi. Da. Znači, Da, transparentno da. sve. Pa to je Da. super, onda je to Da. odlično. Ali Gdje ja ćeš ne poznam bolje? niti jednu Da. curu u Hrvatskoj koja bi snimala sa nekim da nije njezin privatan. Sad je druga stvar što Da, viš. cure taje da im je to dečko ili muž, Da, ali... da. Viš, to mene zanima, na primjer, kako uopće kad ne bi imala, na primjer, svog partnera, kako bi odabrala nekog ovoga? Sigurno da. bi se javila Da, njih sigurno. 10.000 ovoga za snimanje. Da. Kako bi ti sad to odabrala, tipa, ne znam, da hoćeš snimat s tim frajerom? Šta tražiš uopće? Šta bi trebalo tražiti njega? Testove sve na spolne bolesti, pretpostavljam. I morao biti... Psihijatra. To prvo. Psihijatar, da. I da je, ne znam uopće kako to ide. Šta bi još trebalo? Da može dugo trajat, da ti je bar privlačen u nekom smislu. Da, Jel pa to mora normalno, biti, ne biti da ti nije ni malo. i mora biti kemija neka. Da, morate osjećati. se poznavati Pa jer to ja je ne drama. znam kako Mislim, ono... To mi je nekako lakše. Da, to je Da, drama. da, jel? To u da, biti baš da. teško naći. Da. Mislim, Da. meni naprimjer ne bi, vjerojatno, kad bi ja curu Da. birao. Ima puno zgodnih, jel sad, Mhm. ne bi mi bio, ja mislim, takav problem. Ja. Valjda ne bi baš nabaso na neku divlju. Nenormalnu. Ali nikad ne znaš, da. Ali ja mislim da je nama lakše, jel? Vjerujem Naći da curu je, nego da. vama muškog za snimanje. Ali dobro, Hvala da, ako Bogu, imaš svog nismo u partnera, takvom problemu. Da. da, Normalno. ako imaš svog partnera, to je super, puno lakše. Reci mi što se tiče početka OnlyFansa, Mhm. prvog mjeseca, drugog mjeseca kad si tek krenula, da li Dobro. si bila šokirana sa Mhm. odazivom ili si očekivala da će biti? Pa bila sam šokirana, bila sam jako zadovoljna što se toliko ljudi Našla da, zainteresirana. za pretplatiti i sve i baš sam bila iznenađena ugodno, da. Jer ti si u biti krenula odmah na OnlyFans, nisi imala Da. postupno tipa ni Playboy ni ništa tako. Ne, ništa. Odmah sam krenula sa sadržajima i tako. Dakle, znali su ako te žele vidjeti u tom izdanju, Naravno. nemaju gdje nego tamo. Tako je, samo tamo, da. Odličan poslovan pothvat. Da. Ja to nisam tako odradila. Dobro, ti si davno prije startala, ali to je bilo drugo doba. Da. Danas je to sve puno lakše. Danas nema tu, Istina. to je lakše, da. A što se tiče subscribera tih na OnlyFansu, kako to ide? Ti u biti Dobro. tamo, oni vam plaćaju mjesečno, jel? Za, Da, ne da. znam, Da. da bude pretplatnik mora platiti mjesečno. Da. I kako se tu Pa. kreće brojka kod nas, Pa, u našoj regiji? Nema ti tu nekog nema pravila. to nešto da. određeno. Da. Znači ima onih koji stalno plaćaju, jel sigurno, koji Ima su i redovni. stalnih, da, koji su Puno redovni. stalnih, da. Svaki mjesec da su Pratitelji, pretplaćeni, jel? Da. S tim da možeš imati bubnutiću, možeš imati 600 pratitelja, imati manje novaca nego Da. ako imaš 50-ih, a među njima je tipa troje koji su Koji ti ludi za keširaju. tobom, Da. koji svaka 2 dana rade Da. video pozive, šalju za custom sadržaj i tako to. Tako da tu stvarno nema nikakvog pravila. Da, nema pravila jednostavno.
Da. Jesi imala kad nekoga sa ono baš nebulozno velikim ciframa? Pa mogu priznam da jesam, da. I to je baš stalni klijent. To je lijepo, vidiš. Da. Šta je tražio? Video pozive ili video po želji? Ili šta? Pa i video pozive i slike po želji i tako, da. Lijepo. Da, to nije loše. Da imaš uvijek ove vjerne. Je, moji Prat- vjerni pratitelji. Jesu oni tu iz regije ili su stranci? Pa naši, uglavnom Naši. iz regije, da. Da, meni isto. Ono što si me pitao. Mislim, imam stranaca, ali ovi koji su ipak jedni od najboljih platiša i koji su česti, baš su Hrvati. Da, Hrvati, da. Imaš naravno sigurno i tu i tamo nekog Srba, Bosanca. Da, nađe se, da, imam baš, je. I iz Crne Gore ljudi se isto javljaju, da, iz Srbije. Ništa, Da. pričaj mi kako su ti dalje planovi što se OnlyFansa tiče. Pa nastojati graditi karijeru na tome i vidjeti kako će dalje ići. Jesi planirala češće suradnje, raditi sa curama i to? Pa, bila sam u zadnje vrijeme nešto stagnirala, ali mislim da bi trebalo u budućnosti malo više se dati u taj OnlyFans, jer sam bila malo pauzirala s tim. Pa da, jer mislim i dobro, sa da. ovim, Da, znaš ono, da. kad god negdje nešto izađeš, napraviš suradnju, naravno uvijek dobivaš nove ljudi, te Da. vide, kužiš, Da. lijepa si, atraktivna si, samo trebaju te vidjeti da ono, Je, da. znaš kako to ide. Sa svakom novom suradnjom. A kak ide taj marketing? Da se malo digneš? To sama Pa, radiš? Sama radim, uglavnom se promoviram preko Instagrama. Na TikToku nisam, ni na Twitteru, samo na Instagramu. A šta kažu za taj Twitter da kod nas nije baš nešto, jel? To je više za stranu, ja nemam pojma. To je Da. sad X, jel? Da, to su Amerikanci ludi za tom društvenom mrežom, ne znam. Da. Ja ga imam, Amerikanci. ali ne koristim ga baš Da. pretjerano. Tu i tamo je ok, zato što možeš stavljati direktan link na Mhm. OnlyFans i ono. Ali malo je opušteniji, Da. nema toliko cenzure, nametnute si. Reci mi, kako si uopće došla do takvog broja na Instagramu? Mislim, ljudi to su od prije ili od... Pa ne. Imala bi, na primjer, razmjene fotke sa drugim curama koji imaju dosta pratitelja. Ja bi njih objavila na storiju ili one mene. I tako uzajamno bi se objavljivale. Da, klasične suradnje. Klasične, da. Suradnja, da. I tako raste u biti broj na Instagramu, jel? Da. Tako dobivaš točno one ljude koji su zainteresirani za takav sadržaj, jer već prate sličan. Da. Što je u biti super, mada se još više pokazalo kada konkretnu fotografiju sa curom nekom drugom postaviš ti, Da, da tipa sad da. tu sjedimo, naravno, Normalno, da će nahrliti. Da, zapratiti i jedno i drugo. A reci mi, šta najviše voliš snimati? Šta je tebi baš najdraže? Pa, nema određeno sad. On se snimati u Donjem Rublju i tako. Što te najviše privlači u tom poslu? Pa zarada. Logično. Logično. Ali znam da si Da. i prije govorila da obožavaš tu erotiku, lijepo rublje i to. Da, volim lijepo rublje vidjeti, da. Ali morala si imati, to je taj neki erotski štih u sebi sigurno od prije, jel? Ima, Da bi mogla i porno Normalno, uratke, ne možeš da. ti biti običan Da. civil, pa sada se ti sa Da. modelinga prebaciš na to. Morala si to i od prije imati u sebi, samo Pa se sad... samo sam to izrazila preko to. te platforme. Tako je, Malo da više, se fino to da. malo i Da, upari. Da. Nije to loše, da. Pametno. A mene zanima, na primjer, to sad vredi i za sve vas. Kad bi vi napravili neki video, tipa baš nekih orgija, Mhm. jel bi to bilo onak strašno plaćeno? Da. Tipa da Pa da. dovedemo Da. tu u studio, ne znam sad, Crnce. ma ne mora biti crnce, vi možete svoje partnere dovesti da bude, ne znam, tak, još Crnci par bi bili cura. strašno plaćeni, to znam. I jednog crnca bi mogli dovesti, da. I mislim da bi to bilo baš Zašto ti ekstremno se cakle oči od jedan put? Pa mene to zanima, koliko Ti bi bi to... kupio. Ne sam da bi kupio, ja bi probao se ubaciti u to. Mislite da bi to baš bilo Bi. ekstremno To plaćeno, bi svi a? kupili. Tipa bi, par da. cura Da. sa OnlyFansa tu iz naše regije i da tak se snime neke
orgija. S tim da ti postoji caka, to bi bilo super plaćeno, a pogotovo super plaćeno kada bi se razmjenjivali partneri, shvaćaš? Ajme, Da, jer to tipa bi mene bilo. stalno traže. Da. Ja to ne radim, znam. Da. Ali mislim, imam ja grupnjake, ali bez razmjene partnera, Aha, kužiš, tipa Da. cura i dečko sa strane, shvaćaš, i onda ja i moj partner, Dobro. ali bez razmjene partnera. Kad bi bila razmjena partnera, Isuse, mislim, mene To bi to gorilo, stalno a? traže, da. Vidim da ti se kotačići okreću neke. Neke divlje ideje, da. Da. Ali ne, ali da, to bi sigurno bilo zanimljivo za vidjeti ovoga. Možda ne bi trebalo napraviti razmjenu partnera, jer to svakom ne paše. Ali tak nešto snimi, to je bio mega spektakl. Bi. Mega To spektakl. snimiš jedan put u 5 godina i još ljudi pričaju o tome i pamte. Sigurno, da. Evo ti, na primjer, bili su djelovala u tom, znači bez razmjene partnera. Ali da su sudjelovala u poznati, nečem ne sad da tako. dovedeš Ne, neke... razumijem. Da neke ja žnja. sa svojim dečkom i, na primjer, sa svojim mužem. Da. Pa čak bi i razmislila o toj ideji, nisam sigurna. Baš. Mislim da je... Tipa samo da se vas dve dodirujete. da. Ne da razmijenite Da, partner. da. To je bilo isto. Aha, pa dobro, to da. Ja to sad pričam ko bludnik, jel, koji to bi volio pogledati. Dragi jel? gledatelji, ja imam već takvog sadržaja. Malo reklame. Da. Mislim, ljudi to vole gledati, ali kažem, kad bi bili crnci uključeni, onda bi to bio hit. Onda bi to baš bio hit. Tako To bi da. gore Da, bilo, ali, da, kužim. Da, to baš dobro ste mi bubicu sad bacili. Da li ti imaš neke Da. želje što si pročitala, čula od svojih klijenata koji su onak malo pretjerali, pa si rekla nema šanse, ja to ne radim. Baš da traži neke baš znam, neugodne razumem, stvari da. koje A nisu. razmišljam, evo da jesam imala. Pa mislim da i ne baš. Znači ništa ekstremno tebe nisu tražili. Pa u biti jesu. U biti je jedan klijent, ali malo je neugodno. Tu smo Reci, tako. da pači. Pa uglavnom tražio je da snimim kako piškim. Pa dobro, Tako to da. ne. Ovo šta je napričala još. Puno. Jesi mogla spavati? Pa ja jesam, ali da, to je bilo puno gore. Ovo nije dobro, samo da piškiš, jel? Da. Pa da, to je uglavnom. I to bi on gledao. Pa dobro, uglavnom, da. Pa dobro, to nije tak prestrašno. Pa To još ali je malo- soft, da, je, sad kakve da, želje da. imaju. Nećemo ju uši zaprljati sa Nemoj. ovim. Nemoj im davati ni ideju. Da. Lijepo. Vjerujem naravno da te maltretiraju i Da, ponavljaš da. se, ne radim Da, nalaženja. uvijek isto, da. Kao papaznik. A dobro, to je Koliko cijena. puta dnevno se ponoviš? Kako misliš? Koliko puta dnevno kažeš ne radim nalaženja? Ajoj. X puta. Užas. Ne mogu. To mi je iskreno najteži dio posla. Psihički najteži. To da. I onda jednom te isto ne kuži pa moraš ponovo. Da, pa onda stalno isto, jedno te isto. A čekaj, jel tebe u Splitu prepoznaju na ulici? Tipa. Pa, Manje ga malo. Pa uglavnom da. Jel su neugodni ili pristojni pristojni kad te vide? Pa Pristojni, i vjerojatno. pristojni su, da. Nikad nije, Da. neće biti. Nema- Uživo nema šanse ne. da će Nema, biti. nepristojni. Da. Mislim, imam jednog, čak sam uhvatila jednog fana koji me Prati. prati i Da. stalka i slika mobitelom kad šetam Splitom. Gledam, šta je ovo sad, A dobro, da. Mislim, dobro, ajde. Nije ništa čudno. Dok nije neugodan, sad nek slika je šta. A mislim, malo mi je smiješno to, ali dobro. Da, malo, da. Ma kužim da to će smetati. Nije ni meni. Zato mi nikad ne kažemo lokaciju studija, jel se isto bojimo Da, da bi bilo... Normalno, da. Da tu ne Razumiješ. Ne Onda bi vrebaju. bio Ne vrebaju ovi. raspašoj. Da ne pišu po internetu da sam ljepša ovako uživo. Da, nego pa na si- slikama. Pa sigurno. Čista stvar. Da. A daj mi reci, kako su tvoji prijatelji reagiraju, znaju s čim se baviš i to? Pa ova jedna prijateljica me podržava u tome. Okej. Lijepo Nema imati ništa nekoga protiv, ko, ko ti ne da. sjedi na glavi, obitelji, to je sve Niko, okej. Ne, sve okej.
super, jer obično ljudi Da. govore ono, joj, jedno ti majka, jadan ovaj, jadan onaj, neće se nikad udati, nećeš ovo, nećeš Da, ono. ma to su samo predrasude. Ja ne znam Bez u biti veze, da. nikoga Da. ko je narušio odnos sa roditeljima Mm, zbog toga što radi na OnlyFansu. Barem tu u Hrvatskoj, kažem, cura, ja stvarno sam imala puno suradnji. Kažem, to su te neke predrasude, ja nemam pojma odakle ih oni vade uopće. A to su vjerojatno mentalno malo Zaostalo. dostale osobe. Pa je. Da. A kakav je Split Žive ovak? na- Jesu isto drevno. konzervativni dosta? Pa ili malo nisu? jesu, da. Jel Malo isto više svugdje nego isto? u Zagrebu, da. Još i više? Prije Ja? bi rekla, da. Još i više nego u Zagrebu, da. Da. I to mi malo i smeta, ali dobro. Kako izgleda tvoj prosječan dan? Prosječan dan. Pa ustanem se, onda odradim taj neki sadržaj i tako. I onda ide malo kuhat, ručak i tako te. To, Da. tako Onda treba. malo trening, To, Da. bravo. hobi. Ali ne snimaš svaki dan, jel? Pa nisam Pa svaki da, dan. nekada i uzmeš ovo. Da. Po narudžbi uglavnom, da. Da. Ili neka nešto objavim na OnlyFans. Ali uglavnom kažeš na Instagramu se većinom reklamiraš. Tamo No, objavljuješ. da. U biti od Instagrama ih navlačiš na Tako je, da. OnlyFans. Da, tako navlačim ove pretplatnike, to jest fanove. To mi je jedina platforma gdje mogu steći pratitelje, jer ove ostale platforme baš i ne posjedujem. Tako. Da, kužim. A za budućnost imaš neke planove? Do kad ćemo taj OnlyFans gurati ili Pa nema. nešto svoje, nemaš nešto da planiraš? Ne baš. Ne, za sad ide to. Za sad samo to, da. Ti si još mlada, imaš još puno vremena. Da, Pa da, pa jesam. pa je, Ima imaš. još vremena. Ali mislim što se tiče OnlyFansa, zadovoljna si, nećeš tipa, ne znam, za godinu dana reći, ne znam, žao mi što sam to radila, bila sam u stisci financijskoj pa sam samo zbog toga. Pa ne, da, pa ne bi žalila, ne žalim uopće što sam ga otvorila. Mislim, moralno se ne mučiš sama sa sobom. A u oko početku toga. mi je bilo malo nezgodno što se tiče tih stvari, jer ali kasnije me nekako prošao taj trenutak. Pogotovo Kad kad, su me ljudi malo Da. drugčije gledali. kad previše čitaš te komentare od tih Da, i ljudi. ne želim uopće čitati, samo bi se uzrujala. Jer sam malo hipersenzibilna osoba i onda sam rekla... Ma nema, onda To je neću. strašno ako si na internetu, a takva. Da. Je, sad to ne će želim puno. uopće Nemoj čitati to ni i čitati. onda- Agonija. Ja da ne želim uopće živjeti taj svijet. Šta će netko drugi napisati u komentar, zato me ne zanimaju ti loši komentari. Samo pozitiva. Ali ima i pozitivnih, jel tako Pa puno? ima, Ma ima, da, normalno. Da. Nije sve da samo pljuju. Jer to su uglavnom ti Da. koji su i ljubomorni i A sva. vjerojatno su i ljubomorni. Ma da. sigurno, Da. zato što ti možeš tak, ajmo reći, lako zaraditi novce, Da, iako da. to nije lako, A ali nije znaš lako. kako oni Ljudi gledaju. misle da je to lako, Ma ali da, pa jasno, meni treba to tu i skroz- uložiti, Ma no, izvinite, i u garderobu, i u šminku, Tako i je. općenito. I živaca. Da, i život. Ma živaca, svašta i tu je. psihički Ma morate jasno, biti za to nije spremni. to- Nije to sad, sad sam otvorila OnlyFans, super, Da. Mislim, samo si lijepa i sad će odjedanput da, plaćati. da. Moraš ti komunicirati sa svim tim ljudima. I komunikacija je naravno. bitna, i garderoba, i Mm. sve. Možda ti se taj dan baš ne radi, ne znam, možda te boli Mhm. nešto, ali ne. Ako je čovjek stalan ti klijent, naravno da ćeš se potruditi da mu taj dan u što kraćem Tako. vremenu snimiš što želi, da bude zadovoljan, da ostane, da se vrati. Da. Mislim, nije to lagan posao, ali ako si u tome ozbiljno, naravno se trudiš. Da. A, Najviše psihički je da, opterećenje. psiho, ne. Da. A daj mi reci malo o fetišima, jel to radiš isto ili ima Pa- sigurno Pa i radim, da. fetišista koji Ima ne? fetišista. Je vrijeđaš nekoga? Ili vrijeđam. Pa bilo i toga, da. A, Da, je. I ponižavanje. dominaciju, i da. to. Da. Vidiš, Da. pa to nije Da. loše. Super. Šta je još bilo od tih malo čudnijih? Volimo tu temu. Pa evo. Dapače. Stopala sigurno, jel? Da, Pa food to je fetiš, food da, fetiš. uglavnom To je meni to. broj jedan. Da. Onda klijent me jedan tražio da piškim, da snimam kako piškim. Dobro. To. Jel to bar isto plati ili kako to ide? To je, Da, to isto. to platim. mora platiti koliko mu ti kažeš Koliko ili ja imaš... kažem. Tako je. Nema tako. nešto određeno. Znači to može biti baš Da. lijepo. Ja biram cijenu i... Dobro. Da.
Ok, znači pričali smo o tim fetišima, jel? Ti si rekla da najviše u biti fetiša je za fut, za stopala, jel? Da, To je najviše što te traže, jel? Foot fetish, Za stopala. Da. Pa dobro, to nije ništa čudno, u biti Mhm. to je najrasprostranjenije ono, Da, da, standardno. standard priča što se tiče fetiša. A ajmo malo vratiti se na OnlyFans. Mhm. Zanima me, muških kreatora, vas oba dvije znate sigurno, obje. Nema baš u Ne. našoj regiji, Misliš jel? solo? Solo muški. Solo. A ja ne poznajem baš trenutno. Ja ne znam iskreno da nijedno, da ne. Nije. Dobro, to je dosta zanimljivo. Znači, Ima otvoreno mi je prostora za mjesto. tebe, da. Morat ću malo o tom razmisliti u budućnosti. I onda s Danielom radiš kakve suradnje. Da. Da pači, mogli bi se dogovoriti. A kakav bi ti to sadržaj uopće planirao objavljivati? Pa ne znam još, to bi sve morao smisliti, kužiš. Mislim, prema kome bi se orijentirao? Koji publik? Svoj, svima. O, Za sve bi bilo to otvoreno. Samo ne znam još, kažem, imao sam ideju slikat slike s penisom, ali moram još razmisliti da to ukomponiram s nečim. To bi svi gledali 100%. To niko ne radi. Bio je onaj jedan u Super Talentu nekad davno koji je to radio, ali ja mislim da on nije na OnlyFansu i mislim da nije odavde. Tako da bi to bilo sigurno zanimljivo. A poslije, gdje bi me odvelo, ne znam. To ću još svakako razmisliti. opet smo odlutali u neke vode. Ne, dobro su to. Daj, molim te, reci samo našim gledateljima koji su zainteresirani da se preplate. Ako se preplate, što uopće mogu vidjeti? Što radiš ti? Pa, uglavnom radim erotske fotografije i slike po narudžbi. Mislim, ovisi sve od klijenta, ono, šta želi i tako. Super je da Ali imaš uglavnom, otvoreno. tu Da, opciju. da. Objavljam fotke, ne znam, neke u haljini običnoj i štiklama, neke u donjem rublju, ali kad se pretplate nisu odmah automatski gole, a gole šaljem uglavnom u inbox. Da, razumijem. I videa naravno radiš. Da, i videa, da. Imaš videa Da. koja su standardna, onako za kupnju, a imaš i Da. videa ako žele po željama. Da, zar i ne? po željama, da. I Svakako. najljepše od svega u biti to je video pozivi. Da, jedan na video jedan. pozivi su mi najdraži, da. Vjerujem da su njima jako dragi. Vjerujem. Da. Dobro, to nije loše, da. To je dosta zanimljivo u biti priča. A što se tiče tih video poziva, ali tamo isto radiš porno uratke, šalješ ili Da. uživo, jel traže? Pa Da traže snimаш? uživo, da, Ali ne to nalazim se, da. No, ali uglavnom šaljem porno uratke, da. I video poziv uglavnom radim. Da. Jel to isto Samo. više plaćaju te porno uratke ili to je isto cijene su? Pa ono? ne, to je veća cijena. Da. To je ipak... Jel uspijete u biti Mhm. zadržati, na primjer, kad šaljete jedna i druga te, ne znam, slike, Mhm. jel oni to mogu iskoristiti da pošalju na neki sajt da se vidi to za džabe te vaše slike i uraci ili to ostane ono? I baš i nisi upoznat sa našim zakonoma. Pa ne znam kak ide to, da li oni mogu to... To je revenge porno biti. I uz to još i krađa autorskog, zato što je to sve Da. pod watermarkom od OnlyFansa Da. zaštićeno. Da. Tako da ako si baš takav kreten, svaka čast. Kužim. Samo da te mi osobno kao kreatori Da, sadržaja da. možemo tužiti, nego OnlyFans to po defaultu radi. A meni se isto je nešto dogodilo nedavno, ima godinu dvije, da mi je netko uzeo, mislim, vjerojatno sam poslala nekom klijentu To, video da, pa uradak to je najgore što i on je objavio na Google, što je meni zasmetalo. Da. Zašto ti imaš objavljivati moj video uradak koji sam ja tebi dao da kupiš i ti to objavljuješ na Google. Pa zato što Da, ima naravno, svakakvih... a onda Sad ja samo njega mogu prijaviš i tužiti, odmah- da. ali trenutno još Znači, nisam ili možeš ga išla. ukloniti ili Da. tražiti od njih podatke i onda Mhm. odeš na policiju i onda javiš Da, naravno Da, OnlyFansu. da. Hvala Bogu, ne znam da li si ikada s njima bila u komunikaciji. Meni Da, barem da. u sat vremena uvijek odgovore. I znači Nisam odmah ono... korisničku podršku i to Da. pitala još nisam. Znači oni su stvarno po tom Da, pitanju. da. ono.
Probala Mislim, sam ga ima svakakvih izmaknuti, ali idiota, naravno. bezuspješno je bilo. Pa to kažem. Mislim no. da nije Da, uopće ali to je poanta u krađa. tome da ideš maknuti. Poanta je u tome da napraviš primjer od takvog debila i da onda od drugi debili prestanu uopće razmišljati u tom smjeru. Mislim da je do 3 godine zatvora u Hrvatskoj za revenge porn. Ali kako, jel se uopće može saznati koga je podijelio, na primjer, ako završi na vrlo internetu? Znači u To se može, Heinzlovo jel? imaš cijeli Da. jedan odjel koji se bavi samo sa tim da koji traži. Ne mora i čak niti po IP adresi, imaju neke svoje druge načine. Mislim, oni su na OnlyFansu sa imenom. Ok, možda je taj lik iskoristio susjeda i pokrao sve njegove podatke sa kartice i sve to, ali onda će opet susjed odgovara, shvaćaš? Netko će uvijek odgovarati, ne može biti to je bitno. izmišljen profil. Čak i ako je onaj lažni kripto, što su isto Srbi pokušavali, svejedno se iskopa. Ne znam. Onda ste tu u biti zaštićeni. Da, mislim, OnlyFans je stvarno napravio maksimum da nas zaštiti. Odnosno, štiti oni svoje novce, ne nas. Pa jasno. Mislim, njima nije u interesu. Svaka od nas im donosi lijep iznos. Da. A čekaj, kod nas su sigurno, ja mislim, i provizije od tog OnlyFansa veće nego vani, jel? Više uzimaju. Da, apsolutno. To je isto loše, da. Pa zašto to uopće? Hrvatska. Ne znam. Jo. Općenito Europa ima svoja neka posebna pravila i zakone i pogotovo cenzure. Ne znam, si se ti susrela sa problemom po Instagramu objava? Što se tiče Instagram objava, da ako sam nešto krivo objavila, da ti upozore. Da. Pa jesam. A samo su me upozorili, da. Ali tipa da si u Americi i objavila nešto u kupaćem donjem rublju, to nema nikakvih problema. U Europi baš vladaju posebna pravila. Da, to je, da. Malo je nezgodno po pitanju toga. Da, mislim, kao da kažem, odmažu nam reklamu. Amerikanke puno lakše to mogu napraviti. Da. Ali eto, tu smo gdje jesmo. Pa da, ne možeš to promijeniti. Ali dobro, na kraju dana opet se dobro zarađuje film, tako da nije to niš slabo, nije loše. Mene zanima ovako psihički šta se tiče, kako se ti nosiš sa ljudima koji te pozitivno komentiraju, koji te negativno komentiraju, kako doživljavaš uopće tu interakciju na internetu? Pa mene više mi je bitno šta moje osobe s kojima se družim, koji su mi drage, misle o tome. A ovi ljudi koje ne poznajem, uopće me ne zanima, ti negativni komentari. Oglušila sam jednostavno na to. Zdravo razmišljanje. Ma da, ne treba se obazirati na to, kažem. To je jako loše ako se na to kreneš obazirati. A i na kraju dana oni su, to smo već rekli, najveći fanovi. Jer te sigurno prate, tako da nema to veze. Ti sam nastavi udarat svoje. Ok, koje bi još mogli? Što bismo još mogli zanimljivo? Pričali smo tu o tim da napravite vi, kreatorice, sve tu s OnlyFansa neke orgije. Da to bude snimano tipa za OnlyFans. Jel bi to bilo, koliko bi to bilo gledano i da li bi se tu dalo zaraditi neki veći novac? Da vi svi zajedno snimite. Naravno. sigurno. Pa tako nešto se nije nikad desilo u Hrvatskoj. Pa vidiš. Da, to vidiš da ipak imam dobru ideju. Možda ne mora biti baš porno uradak, ali nešto u tom stilu da snimite sve zajedno, ja mislim da bi to... Pa napravile smo prije nekoliko godina selfie Klaudija, Mandarina, Josipa, ja i Zeksi. I znači bilo je naravno po svim medijima, to je baš A to ti kažem? Da, selfie, ali možeš misliti... Erotski selfie? Ne. Nego? Ne, običan selfie. Aha, običan ovak. Najobičniji selfie, sve skupa. I to je već bilo tako gledano. Sad zamisli da snimite A zamisli, da, nešto konkretno, neka akcija. Nekako. U svakom slučaju bih htjela biti dio takvog eventa. Da, tipa samo vi cure nešto da se tu događa, to je bilo, ja mislim, jako zanimljivo. Ma ne. I muške, jel? Mora biti. Više mesa. Više mesa. Tu svakako nemojte zaboraviti na mene. Ja ću sam gledat sa strane, obećam. Evo, meni je dovoljno to sam da prisustuje. Bi ti voljela sudjelovati onda u tako nečem sa svojim partnerom? Pa, razmislila bih i to. Onda ćeš razmisliti.
Ali da, ja mislim da je to bilo super ideju sam dao. Ne bi to bilo loše. Da. Šta bi još mogli ovako, šta nas zanima? O tom svijetu manekenstva, znači tu smo rekli da nema nikakvih tih, kak smo rekli, nemoralnih ponuda. Ali. Osobno nisam to doživjela, vjerojatno ima. Nađe se, sigurno. Se zvao Kozjak, se zvao. Je, to je stari, da. To je bilo baš Joj, da. na I kraju. ne bi se smjela smijati, jadne to je žene. žalosno. Da, To je grozno. žalosno, da, to je bilo davno snimano, pa nije to toliko Grozno. Više se ljudi tog ni ne sjećaju, ali je. Da, Šta je on njima obećavao, jel sve? Da, ali on neki lik u šlapama Bože, tamo da. došao, Da. neki spličo nešto Da, i one da. sve Užas, povjerovali. on je obećao. Brda i doline, na kraju ništa. Ni brda, Patka ni je. doline. Je, to nije loše. Grozno. Isuse Bože. A da sad, današnje doba se napravi baš jedan takav agent koji bi radio takve stvari, ali mislim da bi to prolazilo. Tipa da tak snima, ne znam, porno uratke pa da ih šalje u porno industriju. Da ima veze, ali bi to danas palilo ili mislite da ne bi kod nas? Tog isto nema, ja mislim, tu kod nas. Neki agent da bude. Da izgledaju kao da su full amaterski i to. Pa da. I onda ih šibne dalje nekoj kući ili kom god već. Šta to nije bilo prije 2-3 godine u Češkoj da su snimali? Kao curu negdje na cesti, kao ej daću ti toliko i toliko eura, dođi u uličicu i onda ajde skini majicu, ajde ovo, evo ti još. Mislim, sve je dogovoreno, ali izgleda kao da je slučajno prolaz. Da, to nisam popratila. Da, to je bilo zvuči. kao hit jedno vrijeme. Da, zvuči. Sve su one kao porno glumice, ali snimano je tako da izgleda kao da je povukao sa ceste. Da, ne znam, to... Ne, nisam ni ja vidio. Ne sjećam se da sam to vidio, ali mislim da bi bilo cool isto to napraviti. Kod nas. Mislim da bi to bio dobar odaziv. Fake taksi. Fake taksi. Da. Taksi imamo. Da, to ne bi bilo loše. To ne bi bilo loše, samo da ne bi onda bio ovaj sindrom ko ova Bonnie Blue, jel? Joj. Da odemo u neke prevelike ekstreme. Jel to je baš too much. Ali ovak nešto ne bi bilo loše. Smišljaj. Ja imam, da, vidiš, padaju mi stalno neke dobre ideje na pamet. Što se toga tiče, tako da ne bi bilo loše. Ali jel ti surađuješ možda još s nekim tamo iz Splita kreatoricama? Jel ima uopće kreatorica u Splitu ili si jedina? Pa ja ih baš i ne poznajem iskreno. Da. Ne. To ne znam ja. Tamo. U biti čekaj, Afrodita, ona iz Splita, jel da? Je li iz Splita ili iz Šibenika, nisam sigurna. Ali nisam nju nikad upoznala. Da, mislim da je ona iz Splita, ali nisam sigurna, ne znam. A ima Ela Jerković. Aha, da, ali ona više nije, ona je bila šta mi je. A ona, da, sad vidiš. Sad ne znam je li ona još u tim vodama ili... Ne, ona je mjesec, dva možda bila, pa isto pričala da je jako požalila. Da, zato što je, bila u vezi s tim dečkom i onda je, da. Nešto to. I onda to propadne, da. I od toga više nema ništa. A čekaj, od suradnji, surađivala si s Enom, jel? Jel ima još nekih cura ili si samo s njom? Ena i još jedna djevojka. I to je to? Sa Leom si isto? Da, sa Leom Kelem je isto poznata cura na OnlyFansu. Da. I s ostalima za sada ne, jel? Ne. Samo Ena i Leo. I večeras ćemo ponovo. Da. Znate gdje se možete preplatiti. Da, obavezno, sad ste čuli ovoga, da. Da, dođite i pretplatite se. I uživajte u lijepom pogledu. Da, što se tiče tih suradnji, jel planiraš u budućnosti to proširiti malo? Dobro. Ili ostati samo ovak, tu na našoj? Pa htjela bi proširiti malo, da. Na malo veće regije. Da. A sa stranim, na primjer, sa stranim curama niste ni jedna ni druga surađivali? Ili tipa? Ja nisam iskreno. Tipa da vas Bonnie Blue pita?
Ja To sam normalno da bi, ali dobro, surađivala ne i tumačim. bilo je nekih cura, nisam sigurna Austrija ili Njemačke da su se javljale, međutim kad bi stavila na svoj Instagram story, pitala ljude da li žele, tipa cura ima skoro 500 000 na Instagramu, ja pitam da li ih zanima tako nešto, jer mislim mene će koštati jako puno vremena, živaca, novaca, takva suradnja. I one, ne znam, dvojica napišu pa nije mi nešto, ovi ostali ni ne iskomentiraju, čemu, kužiš, nisu im interesantne. Radije bi oni neku šteficu iz Portuna svoga gledali golu, pa nego dobro, neku koja je onako cijela, znaš, high class i to. Nije im to valjda napeto, ne znam u čemu je fora. Pa da, viš, to je u biti stvarno čudno da im te neke ovak izvana nisu napete, nego samo domaće. Ja mislim da bi oni prije neku da dovedemo od bilo kud, koja je amater, koja veze nema s ničim, bi je gledali tipa... A mi smo imali, pričala sam ti, ne znam da li sam ti prošli put pričala onu babu, znači baba ima 60 godina, alo nema prednji zub. Dobro. Znači to je to, znači Hrvatica je to je njima ekstra. Ali i to bi oni radili. Neku cijelu izoperiranu, divnu, predivnu, znači zlako, lutkica, ne zanima ih. Znači ko je Melanie iz Njemačke, ne zanima ih. Da. Pa vidiš, skroz čudno, ne bi to nikad pretpostavio da ih to ne zanima. Vole domaći proizvod. Domaći proizvod. Zato ti ja mislim oni toliko vole video pozive zbog tog osobnog kontakta. Da, pa sigurno to ima veliko znači. To bolje upoznati. Da. Evo ovako, Jasper. Ono što mene zanima, kako ćeš ti jednog dana svojem djetetu ili djeci, ako ćeš ih imat, prezentirati to s čim se njihova mama bavi? Jel misliš da će to biti problem ili misliš da ne? Mislim čak da bi bio problem. Da. A dok su mali neće kužiti, ali kad budu već odrasli, da, vjerojatno. Ti ćeš tad biti poznatija. Čak me malo i strah da ne bi bili psihički zlostavljani. Ali mislim da ne, jer djecu to isto zanima. Znači, njima će, ja mislim, biti cool kad oni kažu moja mama je ta i ta, onda će im sam htjeti još više pretplatnika ćeš imati. Ja mislim, u današnje doba, da ne. Biće sigurno, biće sigurno. Da će se promijeniti čak i svijest ljudi, ne znam, da će ljudi... Ma je, mijenja se to već, mijenja se. Mijenja se. Osjeti se to u zraku nekako. Da se mijenja svijest ljudi. Je. A još ovako. Ono što je bitna stvar, nismo spomenuli, pitali tebe da li ti imaš neki fetiš. I ko je tvoj fetiš, ako ga imaš? Imam. Pa daj reci nam, molim te. Jako je zanimljiv. Da. Volim mirisati pazuh. Mislim, dečku kojeg volim. Dobro. Aha, samo njemu? Da. A svoj, to... Ja sam mislila svoj da njušiš. Ne. Ne, samo dečko. Ne. Dakle, privlačite njegov miris znoja. Da, tako je to. To je lijepo, to je romantično. Je, moram reći da. Dosta zanimljiv fetiš, moram reći. Ali nije loše. Sad sigurno poslije ovo kad pogledaju očekuju rafal tih želja. Tako da, bit će to dobro. Mislim da će ti porast želje pratitelja. Znači, specifičnije šta tražiti od tebe. Da. Ti... Mene zanima, budući da si ti za sebe odlučila da se baviš s ovim. Kažeš malo te strah i od te osude okoline, pogotovo ako ćeš imati djecu. A zanima me tipa ako bi imala žensku curicu, mislim kada bude određene dobi, da li bi joj ti branila ili bi joj rekla nemoj ili bi je podržala da odluči krenuti u istom smjeru? Pa, ja bi objasnila prvenstveno čemu se tu radi, da to nije baš dobra odluka i da krene u malo drugom smjeru, ali ako bi ona to baš izabrala, ne bi joj branila. Ne znam. Da, jer ovo je po mom mišljenju odluka koju ne smiješ uopće donijeti ako nisi 100% siguran, jer puno toga sam sebi zatvaraš. A ako si baš odlučio, može naravno imati jako puno pozitivnih. Jer ako bi joj branila to, onda bi ona u inat prkosila mi. Vjerojatno bi onda namjerno to napravila u inat. I da. Ali sad da bi je baš branila, ona to želi, onda...
Da, nema to Da, smisla. nema Nema to smisla smisla, da je da. braniš. I Da. danas je već to Da. sve modernije, tako da ne mora ona se slikavati gola, šta mislim. Da, Tu mislim- postoji 100 načina Da. na U kojem... donjem rublju ok, ali gola to je malo već too much. Da. Da. Jer sigurno bi možda došlo poslije, nekad kad odraste, da zajedno s mamom snimi neki photoshooting, jel? To Pa ima je svega, vrlo ima interesantno, svega. Ima svega, naravno. Ali Da. o tom potom, da. Da, to nikad ne znaš. U današnje doba je sve moguće, ali ne mora znači da će iste biti loše, tako da oko tog ne moraš brinuti. A dobro, šta, ja mislim da smo sve prošli, jel? Šta smo trebali proći? Ja znam da večeras svi imate neko snimanje koje morate odraditi, pa vas nećemo više baš zadržavati. A znam da isto da će vam trebati neka pomoć, pa eto, ako će vam trebati išta, ja sam tu, danas sam slobodan, mogu bar škicnut, poslikat, nije problem, tako da se slobodno javite, nemojte se sramiti. Ništa, tu ćemo završiti onda ovu emisiju. Upoznali ste Josipu. Josipa, hvala ti što si došla. Hvala Bilo mi je vama što ste me zadovoljstvo. ugostili. Ma, ne brini. Biće još prilika za ove orgije koje smo dogovarali kad ja smislim. Ništa, zahvalit ćemo se našem sponzoru koji je uvijek Svemir Light, što nam je omogućio ove dobre reklamice. Instagram od Josipe i od Ene ćete imati dole u opisu videa, pa bacite oko, ima, znate kakvog lijepog sadržaja za okice. I to je to, sad mislim da više nećemo stvarno snimati do početka iduće godine ništa, moramo malo odmoriti. I ništa, u idućoj godini se vidimo vrlo brzo, to jest nam to dolazi, tako da doći će super gosti. Pratite, lajkajte, šerajte. Želimo vam čestit Božić i sretnu novu godinu koja dolazi. Ostanite bludni i nastavite nas pratiti.